बंगाली लोग ना रेनी डेज में खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी एंड माछ भाजा। आप मेरी जान बनोगे। দেব কেমন আছো? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? মা ফুচকা দেবে, এরকম করে নিয়ে ঘুরবে, এখানে কোথায় খাবো এরকম ভাবে? কেমন একটা পার্টিতে একটুখানি জল দিয়ে ফুচকা দিয়ে গেল। बाबा जलटा खेয়ে নিচ্ছে। क्यूट। हमारे इधर भी रिसेंटली बारिश हुए। डू यू लाइक रेन? सो रेन इधर से धीरे धीरे उधर आता है, आप भेज दीजिए। हाँ जी, एक्चुअल में तो आता है, वहाँ से ही इधर पे आते हैं। गुड इवनिंग बोल रहे डालो। हमारे इधर रेन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मेडिसिन गैस्ट्रिक रोशो। ओहो अच्छा, আমি কি করে জানবো বলো তো? रसवंत तुम भी क्या बोल रहे हैं? सॉरी। ना आई थिंक क्या रबड़ी एंड वनीला आइसक्रीम सभी खाते हैं, खिचड़ी भी खाते हैं। मिस्टर अखिलेश हाय, क्या खाते हो? गोलगप्पे। तभी इतनी गोरे और प्रिटी हो आप। अच्छा, खिचड़ी खाने से गोरी होते हैं? जसवंत जी गुड ओके, माने खिचड़ी। हाँ, फुचका खा रहे हो? हाँ जी सर, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। বাড়ি গেলে ফুচকা অবশ্যই। হাই জয়জিৎ, মা তুমি সারাদিন লাইভ? আমি আবার একটু আগে আসলাম লাইভে। কেমন আছো? না জয়জিৎ, আমি সারাদিন থাকি না, দুপুরবেলা 1 ঘন্টা ছিলাম, এখনো রয়েছে। ওকে, তো দিস ইজ গোলগাপ্পে। ইয়েস সুশীল হাই, অনেকদিন হলো খাইনি। আমিও অনেকদিন পরে বাবা নিয়ে আসছে তাই খাচ্ছি। একটু ভালো করে হাসো তো। আচ্ছা, মাইসেলফ কমল, ইউ ক্যান কল মি কিন্নু। ओके किन्नू, एंजॉय। ओके हेलो सुशील जी, जसवंत जी गोलगप्पे खट्टे मीठे, खट्टे मीठे। একবার এ কটা হয় পরপর, যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাই অনেকগুলো, ঘরে এনে ফুচকা খেতে ভালো লাগে না। ইউ আর সো ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড নাইস অফ নেচার। থ্যাংক ইউ কিন্নু, লাইক দেন জয়জিৎ, থ্যাংক ইউ। শেখর শর্মা হ্যালো। জয়জিৎ সন্ধ্যাবেলায় কিছু খেয়েছো বাবু? সরি খেয়ে নি। হ্যাঁ এটা अच्छा, वैनिला आइसक्रीम से गोरे बनाते हैं। ओके एम के राठौर जी हाय जी, पर्सनल ना सॉरी। गुलाब पे जरा खाकर दिखा। एक बार में नहीं खा जाता सर। হ্যাঁ গো, খেয়ে পড়তে বসছি। ওকে পড়ে নাও বাবু। 20 খানা হলো তো, মাত্র 4টে দিয়ে গেছে আর 20 খানা হয়ে গেল, এটা বলতে পারলেন আপনি? মাত্র 4টা দিয়ে গেছে। জয় মা দুর্গা, হর হর মহাদেব। হয়ে গেল শেষ। सॉरी ফুচকার দোকানে দাঁড়িয়ে খেলে হয়তো 20টা খেলাম।